कसम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब बिच नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है।
मोर पूज्य सार मान को दीदी को डाकी स्टेज को निमंत्रण करुची सर उत्साहित करूँ समस्त सार मान को स्वागत जनातु दीदी को भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे शिक्षक मानकर आशीर्वाद पाई ये समाज रे निश्चित रूपे पिला माने उच्च स्तर को जाई पारुछन्ते एवं से मानकर शिक्षादान पद्धति से मानकर शिक्षादान से मानकर आशीर्वाद पिला मानकर भविष्य उज्जवल कामना करुछन्ते से करन्ति तबे तबे सब जो पिला माने आज एठारे उपस्थित अछ प्रथम जेतबेले समीर मते फोन कला बा हम घर को जाइथला मु शुणिक आश्चर्य हेली जे जा हो 1990 बैच कहीं 1990 आज 2026 दीर्घ दिन व्यवधान पर पिला माने जेतबेले हमको मन पकाइछन्ति सेति भाई मु भारी गर्व अनुभव कली एवं आम घरे मोर परिस्थिति भल नथिले मध्य मु आज आसिया पे बाध्य होई जे केवल पिला मानकर भल पाइबा एवं आकर्षण पाई तबे ये समाज रे बर्तमान जो शिक्षक मान कथा उठुची वास्तविक शिक्षक माने होचंदे समाज रे जाको हम कहू गुरु गोटे कथार अछि अटंती परम गुरु पितामाता घेन ही दीक्षा आकाशरु बड़ पिता माता बड़ पृथ्वी अपेक्षा तेणु सर्वप्रथम तुम गुरु हेले बापा एवं माँ तापरे हेले शिक्षक शिक्षा गुरु तेज ये शिक्षक मानकर आशीर्वाद निश्चित रूपे पिला रहे एवं रही तेणु मोर मन पड़ुची अनुभूति एवं अनुभव 1990 मसीह तुम सब पाठ पढ़ला बेले से क्लास एत बर 94 जन पिला थे तेज 94 जन पिलू आज बोध हुए समस्ते एठार उपस्थित नहांती तेणु से अनुभूति अनेक थिला पाठ पढ़ार समय तमर विशृंखला तमर श्रृंखला तमर भल पाइबा से सब मन को आंदोलित निश्चित रूपे करी मु प्रायतः जिते पिला डाकती जो बंधु मिलन उद्देश्य जिते पिला जिते थर डाकी मुझे समस्त गोटे कथा कहे जे पारादीप अनेक स्कूल अच्छी किंतु गर्व सहकारे आम कहवाई चाहूँ कहे जे संजय गांधी स्कूल पिला माने निश्चित रूपे अन्य स्कूल पिला अपेक्षा श्रृंखलित समस्ते श्रृंखलित कथा पदे कहले से कथा मानती एवं कहले मध्य से कथा शुणती एवं जेहेतु आम देखिले 1990 पर 2026 मसीह से मन पकई पार्टी मो विशेष कर गर्वर कथा तेज आम तो सब बयसर अपराह्न पाद देलु विशेषकर मुझे जो सार मैंने मंच उपर बसी मो अपेक्षा बड़ होती अर्जुन सार तले बर्तमान मु ना आम कंटिन्यू इयर 69 मत कंटिन्यू करुच्ची आफ्टर 4 months or 5 months I will go to 70 years तेज 69 वर्ष बयस जितेबले मोर पिला देखा पहुँचुरी से मन पड़े से गोटे कथा से समय अनुभूति एवं वर्तमान अनुभव ये शिक्षक मान कहीं से प्रकार सम्मान देवे से सब भी ना
ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁଭବ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ ଆସି ଏଠି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ହେଲେ ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସାଙ୍ଗସାଥି ତମେ ସବୁ ହେଇଛ, ଏ ସାଙ୍ଗସାଥିଟାକୁ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ଭିତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ରଖିବ। କାହିଁକି ନା ଧରନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହଲ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, କେହି ଜଣେ ଆମ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି, କୌଣସି ସୁବିଧା ହଉ ଅସୁବିଧା ହଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବା କିଏ ସେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅଛି, କିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛ ତମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏ 2 ଦିନ ତଳେ ଫେସବୁକ୍ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ଫେସବୁକ୍ ଗୋଟେ କଥା ପାଇଲି, ଏ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ସେ ଥିଲେ। 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଧନ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଏ 3 ଜଣ ଭାରି ବନ୍ଧୁତା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ତ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ପୁଣି କେବେ ଏକାଠି ହେବା ନା କୋଉଠି ଏକାଠି, କିଏ କୋଉଠି ରହିଥିବ କୁହ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବି, ମୁଁ ହୁଏତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବି, ନଚେତରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବି, ତେଣୁ ମୋତେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସମସ୍ତେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମିଶିବା। ତାପରେ ଧନକୁ ପଚାରିଲେ, ଧନ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବି, ମୋତେ ତମେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏ 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ପିଲାଟି, ସେ ତାର ନୀରବରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲା। ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ତ ସବୁ କହିଲୁ ଇଏ ଏଇଠି ରହିବ, ସେ ସେଇଠି ରହିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡକାଟକି ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ବସିବା, ଆଉ ତୁ କାହିଁ କ'ଣ କିଛି କହୁନୁ? ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ଥରେ ଯାଏ, ଆଉ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଏ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହାରିଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରାୟତଃ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ତମ ଭିତରେ ନ ଆସୁ। ହୁଏତ କିଏ ସେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିଥିବ, ସେ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ, କିଏ ସେ ଧନୀ ହେଇଥିବ, ସେ ଧନୀ ହେଇ ଠାକୁର ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଧନୀ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କେହି କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇବନି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ଏବଂ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ପରୋନାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରୁ ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ କେତେ ମାଡ଼ଗାଳି ଖାଉଥିଲ, କେତେ ଆମକୁ ଭଲ କହୁଥିଲ, ମନ୍ଦ କହୁଥିଲ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀର କହିଲା, ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସାରେ ଧୀର ସାରେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଯଦି ବା ହଇରାଣ କରିଥିବେ, ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ରଖିକିରି ବା ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି କେବେ ହେଲେ ହଇରାଣ କାହାକୁ କରିନଥିବେ। ସାର୍ ମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ତୁ ନିଜେ ସମୀର ଚିନ୍ତା କର, ଯିଏ ବାପା, ତୁ ବି ଗୋଟେ ବାପା, ତୋର ବି 2ଟି ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ରହୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା, ତତେ ବି ବିଶେଷ କରି ସେ ସମୀର କଥା ଯୋଉଟା କହିଲା, ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଛୁ, କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛୁ, କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧମକେଇଛୁ, କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛୁ। ତେବେ ତୁ ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯିଏ ବାପା ହଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ। ତଥାପି ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମକୁ ଡାକି ଏଠି ଏକାଠି କରିପାରିଛ, ଆଠୁ ଭାବୁଛୁ ବୋଧ ହୁଏ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖୁସିର ବିଷୟ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ, ଆଚ୍ଛା 36 ବର୍ଷ ତଳେ ତମେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଥିଲ, 36 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତମ ବୟସ ତ ଅତି କମରେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। 36 ପ୍ଲସ 15, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? 51 ବର୍ଷ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେଇ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇକି ରହିଥାଉ। ସେ ବଡ କଥା କିଏ କହିଲା, ଦେଖ ଜଣେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ବୃଦ୍ଧ ମନେ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧ ନ ହେଇଛି। ତମ ବୟସ ଯେତେ ହଉନା କାହିଁକି, ତମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଭାବୁଛ ନା ମୁଁ ସକ୍ଷମ ଏ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ତମେ ବୁଢାବୁଢୀ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ବି ୟଙ୍ଗ ଅଛ। ତେଣୁ ନିଜକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋ କର୍ମ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାର ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବି? ତମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇସାରିଛ। ତମକୁ ଖାଲି ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୁମର ଯିଏ ଅଧସ୍ଥାନ, ତୁମ ଉପରେ
जे डिपेंड करूची तुमको जे भरोसा करूची जीवन रे केबे ता भरोसा भांगिबो नाही तमे जो दिन ता भरोसा भांगी देबो ना सेई दिन तमर स्थिति मध्य किछि रहिबो नाही एतिकी कथा मन रखिथिबो ए तापर गोटे छोट गपटी अछि अवश्य मु गप कहबी नाही काहे कि ना समय बहुत हेलानी समस्त खिया पिया करबा सेति पई मो अधिक समय जमा लेबी नाही मु भगवान पाखरे प्रार्थना करूची तमे समस्ते निज निज पिला को जणे जणे भलो मनीष करी तयारी कर एला तमे जानिथिबो पिला समस्त मारे पैसा अधिक अछि सत तमे घर रे विभिन्न एसेट्स तयारी करूछ ये खट कला आर्मी कला गाड़ी घोड़ा हमको ढंग सब किछि कला आज जो गुटी तमे किनिछ काली की ता मूल्य का कमिबो ना बढ़िबो गाड़ी करो बोरा करो जहा करछ तमे करो ता मूल्य का कमिबो ना बढ़िबो निश्चित भाव रे ता मूल्य कमिबो तम पाखरे जो एसेट अछि से एसेट पछरे तमे इन्वेस्ट करो जहार मूल्य बढ़िबो तमे निश्चय बुझि पाछ मो का रक्षा करी कहूची जे कहूची तमर छुआ सी होची तम जीवन सबुठार बड़ एसेट तारी पई तमे इन्वेस्ट करो जे कि हाई रिटर्न दबो तेरे मु भगवान पाखरे प्रार्थना करूची तमे समस्ते सपरिवार रे कुशल रे रुह प्रभु जगन्नाथ तम समस्त चलापथ सुविधा करंतु एतिकी रे मो वक्तव्य मु शेष करूची अछंती बंधु मिलन बंधु किए आ मिलन कौन एटा आगुर नथिला आमे पाठ पढुथु ये बंधु मिलन आई गेट टुगेदर जाबो इंग्लिश कहते गेट टुगेदर ये किछि नथिला किंतु सेतबेले गुरु आ शिष्य शिक्षक और छात्र मन अनाबिल मु देखिले मो छात्री मानकर जो जुआई माने आछंती केही जणे ताकर निंदा गान करेनी प्रशंसा करे जाओ से मान ताको कुल को रक्षा कर दन मो जो छात्र माने समस्त तो बहु माने आसनांती केते दी जण बहु बोझ मु देखिले जानि पालिन किछि जो बहु माने भी आछंती से माने केबेले ताक स्वामी करे मध्य निंदा करेनी जा से साइड भलो जदि मन दुख थाए काले कहले सार को मन दुख तांगो तो आमे भलो के जाइछु संजय गांधी स्कूल पिला माने गफर हे पारंती पाठरे दुर्बल हे पारंती कोटे पिला सहित से माने समकक्ष हे न पारंती किंतु ये पारादीप बंदरांचल भितर से माने गोटे गोटे श्रेष्ठ नागरिक यार प्रमाण होता म्युनिसिपालिटी चेयरमैन बसंत विश्वास जे से चेयरमैन रहे एवं से सब बारे कहे आमे तो खेलु ताको दिखाओ सर ये म्युनिसिपालिटी करतला हम संजय गांधी अंडर चली जेटा सब प्राय काउंसिल हम से बेसी चले सेटा पे गर्व आज मध्य गर्व म अनुभव कली घुमा आखि राहुल किला ठाରୁ आरंभ कर धामरा पर्यंत दिल्ली पर्यंत एते चेर रमी जाय कि यार संगठक मु कति कि बारंबार फोन जाय तो समीर करे मो मन दुख गोटे रही काम कहि दो सुन मु कति केवल गोटे पिला फोन करे समीर बेरा तो पचरे जे आउ सब पिला कांदी कि अच्छा समझ देखा कमर जे व्यस्त मु सो कहू आ आपण निश्चित आसी आउ रे का लाइन के मो कति आने से पदिया से पदिया रे मोर सब मु अच्छा अच्छा हो से पदिया के कहते कहू ना ना से गुरती एंती से गपे मु तू व्यस्त ना मु निश्चित जाय पहुंची तमर अनुरोध खाले पहुंची जेते कष्ट मु दी गाड़ी बंदोबस्त करथिला गाड़ी रे भी आसी सेते सेइटा पई मु भगवान पाखरे मु तार विषय के सुनिली हम जेते पिला सब अछ से टिके सबुठ टिके आर्थिक स्तर हो आउ तार एते कहि परिबिनी से सब टिके दुर्बल अछि मो मां जगत जननी मां को पाखरे प्रार्थना करूची तार से गोटिया म चेष्टा जारी रहू किंतु तार गोटे बद अभ्यास से मते पदना गोटे कथा कर सार मते हिसाब रे नै ए जो कथा कहि देला तू आपा जदि मते भलो पाउथो हम अनुष्ठान भलो पाउथो सार माने भलो पाउथो तो प्रतिज्ञा करिबो जे कि तो को छाड़ी दे तो पिला मान का भविष्य निश्चित उज्जवल हो अरे श्योर एते द्वंद्व किछि नै तो पछे को सांग मान समर्थ अछंती एते कि मते देवी खार एते के तो मो उपाध्याय तो
बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे